ଆଶାର ଆଲୋକ। अपरिपक्व बयसरे प्रेम विवाह दाम्पत्य जीवन में विभ्राट सृष्टि करिथाए कि? ऑप्शन ए अपरिपक्व जोगु परस्पर उपरे संदेह सृष्टि हेबा ही एहार प्रमुख कारण। ऑप्शन बी निजर पुओ एवं झियंकु नियंत्रण करिबारे अभिभावकंकर मध्य भूल रहुछि। ऑप्शन सी घर संसार चलाइबारे अनभिज्ञता जोगु दाम्पत्य जीवन में विभ्राट सृष्टि होइथाए। आशार आलोकर गत अध्याय पचरा जाइथिबा ए प्रश्नर उत्तर बहु दर्शक सोशल मीडिया जरिया देइछन्ति, जहाँ आपण टीवी स्क्रीन रे स्क्रॉल आकार रे देखिपारिबे। ऑप्शन ए सपक्ष 30% मत मिलिथिबा बेले बी सपक्ष 11% एवं ऑप्शन सी सपक्ष सर्वाधिक 59% दर्शक सेमानकर मत देइछन्ति। एबे आरंभ करिबा आशार आलोकर आजिर अध्याय। आशार आलोक। नमस्कार जीवन दोचकी आशार आलोक। जो आखिरे लोह जगाए से आखि देखे सपन केबे पापर केबे क्षमार कहानी लिखे जीवन जीवन बेड़ारू लुहार सागरू केही जणे खोजी आणे हस खुशी विपुता अनेक जीवन दो छकीरे आशार आलोक। आशार आलोक। ये चिठाटी माने गोटे खबर कागजर कटपिस टी मु पाइथिली गोटे एपिसोड रे आकु आरंभ करी किंतु बाटबणा ही रही जाइथिला। एठी कथाटी को पकेबी सार माने अछंती मैडम अछंती ए कथारू कथा आगेले आम समस्त भल मंच पाई भी निकटरे होइथिबा अनुध्यानरू जणा पड़िछि अधिकांश दंपतिंक कलहर मुख्य कारण होइथाय परकिया प्रीति। मैडम शुणंतु, सार भी शुणंतु। अधिक क्षेत्र रे पुरुष माने ही एई काम करुथिबार देखा जाउछि। संपर्क रे थरे फाट हेले ताहा जोड़िबा कष्टकर होइथाय बोली काउंसेलर मुक्ता द्विवेदींक मत। महिला मानक विचार शक्ति खूब भल। अनेक क्षेत्र रे देखा जाइछि पुरुष माने मध्य घर जोड़िबाकू यथासाध्य चेष्टा करंती। ए गोटे मिक्सचर कथाटी देइचंती जहाँकि आम मंच को निश्चित भाव में आप्लिकेबल होउछि नुहे कि सर? से कथा को आम आसवा आमर जो रेगुलर नियमित कथा गुड़ा है आम सबुथर पर एथर अच्छु श्रीजुक्त जगजीवन पात्र अवसरप्राप्त विचारपति, प्रमीला त्रिपाठी समाजसेवी फैमिली काउंसिलर, डॉक्टर झरणा स्वाई फैमिली काउंसिलर फैमिली कोर्ट भुवनेश्वर, एपटे विद्युतलता नायक एठी गाँव रो पड़ोशी भद्रलोक जड़े दीपक कुमार हंस माँ आ पीयूषी पुओ भाई आउ एमान कथा जो आपण मैंने एकाठी करिसेंती सेटा आग देखै दियंतु नजर पकांतु। विद्युतलता नायक बयस 32, बापा पद्मचरण नायक, घर भगवती साही, जिला कंधमाल, विवाह वर्ष 20 फेब्रुआरी 2013। दीपक कुमार हंस बयस 42, बापा प्रफुल्ल हंस, घर ब्राह्मणपाद चकापाद, जिला कंधमाल। घटना चक्र रे जीवन घांटी हेउची दाम्पत्य जीवन। केतेबेले आर्थिक कारण जोगु बिगिड़ी जाउची संपर्क तो केबे मानसिक अवस्था को नहीं देखा मिलूची विभ्राट। एमिति एक जटिल परिस्थिति रे छंदी होई जीवन बिताउछंती विद्युतलता एवं दीपक, जार परिणति दाम्पत्य ठारू आरंभ करी सासु बहुर संपर्क को मध्य तिक्त करिबारे लागिछि। एबे एमिति एक द्वंद्व रे ए दंपति मोटामोटी कथा या आ कथाटी जोटी मु उठैथिली पेपर कटिंग जरिया रे जे
परकिया प्रीतिटा मुख्य कारण एवं एथिरे पुरुष को पुरा दोष दिखाई एवं सपोर्ट अल्प किसी कराई मैडम कहे प्रमिला को ये परकिया प्रीति जो बेसी संसार उजुड़ुची बोली कथाटा केते सत गोटे हाथ में ताली बजन झींकर मान दोष रोचे पुओंर भी दोष रोचे ठीक मैडम जे पुरुष स्त्री समस्ते गोटे मनीष तो ना मनीष मान मतरे जोटा पुरुष पाखे देखा जाउची सेटा स्त्री पाखे मध्य देखा जाउची दी जन पाखे देखा जाउची तो ये एमिति गोटे कथाटे काहे उठेले जे अधिकांश पुरुष माने बेसी साथ लोक बुलुचंती से माने चारिआडे तेणु विभिन्न प्रकार लोकଙ୍କ संस्पर्शରେ आसुचंती तेणु तांको पाखरे चारिआडे बुलिवा कोन आमे सिना कहूछु स्त्री कोन बुलु नांती एबे सिना स्त्री लोक माने चाकरी करले आगुरु पुरुष माने बाहर को जाउथिले बा विभिन्न प्रकार जगह रे चाकरी करले परकिया प्रीति रे भी स्त्री रो मध्ये 50% हाथ अछि बोली कहबे स्त्री मानक कंपेयर पुरुष मानकर बेसी स्त्री लोक मानकर बेसी केते परसेंटेज देबे परसेंटेज तो सर रिसर्च करे जाना पड़ियो ना मु विश्वास करे ना एटारे एरा गोटे सस्पेक्ट केवल मन रे गोटे भ्रांति धारणा गोटे जागृत हो जाए संदेह गोटे संदेह जागृत हो जाए ताको स्वामी स्त्री भितरे कौन गोटे कारण पाई सेटा को बलवत्र से माने रही रही सेटा बलवत्र कर दियंती आउ तार फायदा भी उठेवा पाई अनेक समय रे मिछ एलिगेशन टा भी इटा गोटे तैयारी करंती जोड़ दियंती के तैयारी करे मैडम टिके सपोर्ट करले लेडीज को बेसी परिमाण रे मो मतरे मनगड़ाटा बेसी हो भाईना आपण आरंभ करिया कोन कथा टे कहले जितने मु 2013 फेब्रुआरी 20 मो स्त्री को बाहागर हला आज्ञा उठी तार चाकरी भी 2008 फेब्रुआरी से सेम डेट रे ही पाई चाकरी करथले एएनएम मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर जितने सा दारिमाटा गोटे दुर्गम एरिया और बहुत जंगल पहाड़ पर्वत से तेणु ताको मु साहाय्य करिया पाई रहिली केते दिन रहिला परे कोन होला से एरिया रे तापर मु एप्रिल मासे ताको ट्रांसफर ऑर्डर मागिले गाँव पयासी बोली ट्रांसफर ऑर्डर मागिला पर से माने मता देलेनी के ऑफिस स्टाफ देलेनी या बहुत प्रेशराइज कले प्रेशराइज कला परे हमर से जे जूनियर क्लर्क थिले से चाकरी छाड़ी पड़ले माने तो से बैंक चाकरी पाइले बैंक चाकरी तो छाड़ी पड़ले आ क्लरिकल स्टाफ नहीं से तो 2013-14 भितरे एसएमएस लॉन्च करची माने किए भी काम जानले मते बाध्य करा गला काम करा बोली ये तो आपन को प्रोफेशन कथा आपन को स्वामी स्त्री को हमें तो माने पैसा पे हम सदा बेले नहीं कि ही स्वामी स्त्री रो गंडगोल हेछि माने चाकरीटा पळेला परे पैसा पत्र रो अभाव पैसा पत्र रोगी पैसा पत्र मास मिलेनी हमको शांति सदा बेले शांति दापर शांति ताको ता बापा घर धरी पड़ांती घरी बाजी मास गुटे 17 मास तांग घर रखि देले प्रशासन चापरे दाम्पत्य रो समस्या होछि 17 मास दरमा दियंती ना ठीक रे 4 मास कर देबे 6 मास रखि देबे हेई पारे जे ता बोली कोन संपर्क स्वामी स्त्री रो भी दोदुल्य मान हे जिवो पैसा मुड़रे ना खाइबा को नथिले गंडगोल मारपीट कारण दी जन जाक रोगी तांको देह भी खराब ये भी असुस्थ दी जन जाक असुस्थ घरे पैसा नहीं मा कहलो कोन आ ठीक है सर मु बाहरली किंतु कौन करी जिते दारिंगबाड़ी गली से ठीक टाइम रे दरमा कर दियंती किंतु एबे जड़े क्लर्क आसचंती से कहूँ कि आमर मोर सब कागज पत्र अच्छी फीमेल हेल्थ वर्कर बोली किंतु से पिला कहूँ कि आ लिखिदे तू बाणी बोली लेखे तापर जाइकी मु दरमा करदेवी कहले मु कहली मु कहीं बाणी बोली लिखी मोर तो कागज पत्र सब अच्छी मु कौन दरकार मु बाणी बोली लिखिजी मु कौन बाणीटा कि बोली कहली कहला सी कहूँ ना तू बाणी बोली लिखिले आका दरमा करदेवी मुझे दरकार नहीं तू मोर दरमा करवा दरकार नहीं कि मत बाणी बोली लिखा दरकार नहीं कहली आ रहीगली से दिन मोर दरमा भी भल कर दो नांती तमर हायर अथॉरिटी जे थिबे तांकू जणे नांती जोनी सर सेठो जोना पर किछि भी रिप्लाई मिलेनी किछि भी रिप्लाई मिला तो चाकरी भी काटी देले काको ताको बाहर कर दे रिलीव कर देले के बाहर करले तो इंचार्ज मेडिकल इंचार्ज जी नहीं चाकरी रो रिलीव करी तुमको सीडीएम रे पाखरे जॉइन करिया कहले सीडीएम पाखरे जॉइन करिया विदाउट सीडीएम परमिशन रे चाकरी करूथुला सेठी न जाय के आ गोटे जगह को ट्रांसफर कर देले एवं रिलीव कर देले डायरेक्ट सीडीएम पाक पळले मु रिलीव लेटर दे देले विदाउट सीडीएम परमिशन रे देखतु तां कागज जो रिलीव ऑर्डर ता से डॉक्टर कर कहवा जे जो को से अनेक चिट्ठी रे काम दैछन
से काम करना आउ जो काम भी देले अन्य जो भी काम देले ऑफिस रे घरे रहिबा पई ऑफिस रे काम करिया पई से ऑफिस काम भी करिया पई मना करछि से रिपोर्ट रे से रिलीव ऑर्डर रे से ही लिखाई तेणु मो पाखे तो ये कौन काम करने ये ना मोर पाखे मुझे रखी कौन करी मुझे रिलीव कर दूसरी तो सीडीएम पाखे जाइए जॉइन करे सी ऑर्डर करके दे दीजिए भाई ना कौन कहले टिके आपण कौन कह सार मु तो ऑफिस कथा किसी कहि पारिबे नै आंको जीवन कथा आंको जीवन कथा कहबी से टिके बाहा पर टिके पियापी करे टिके पियापी आगुरु कर नथले ना आगुरु कर नथले सान भाई आ बाहागर पर खुशी रे पीले भी मु दिवस छाड़ी भी देछि मते टोटल भी उनी हां पैसा नथिला सेतरे पीले मां मना करलुनी तू सर सुनंदु हां आगे आज्ञा कोन से बेल बेल बहुत गंडगोल भी घरे तांगर हुए आपण देखिचंती हां गंडगोल हुए गंडोळ माने कोन गंडगोल माने झगड़ा झाटी पैसा दौन मते तू चाकरी करछु एमती सेमती विभिन्न प्रकार से दरमा टंकाटा को माने तांकर आखि अपना हेले ये दरमा याडे पैसा मिलबार नाही एबे सिना जतले गां को आसिले गां रे एबे अछंती एबे सर प्रशासन समस्या कले स्वामी भी समस्या कले हां सर तेणु समस्याटा बढ़िला ना आज्ञा तापर भी सारा घर हेले मध्य तांकर माने घर भीतर हेले भाई आनी बोली एका खाली ताकू माने मेंटली प्रेशर हां मेंटल प्रेशर टंका भी मध्य मागिले ना टंका मागिले से तो सुनନ୍ତୁ भाई आपण सरकार हैरान करले बोली कहउचंती आपण भी तो कम हैरान करनांती आपण काई हैरान करले आपण तो बुद्धिमान लोक चाकरी करचंती इकोनॉमिक्स रे ग्रेजुएशन आपण करचंती सान भाई कोन भाबु तो कुआ मुख्य କଥା ଆମେ ଭଲରେ ସେଠି ଥିଲେ ଝଗଡ଼ାଟା ଆମେ ବର୍ଷେ ହେଲା ଝଗଡ଼ା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଆମର कोन पाई काहेकि आ दूर केमती हबो ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି ସେ ଜଏନ୍ କରିପାରିଲେନି ଇଏ ରାଗିଲା ତାପରେ ତୋ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ପଇସା ଅଭାବ ମୁଁ ସେଠି ରହୁଥିଲି ସେଠି ନାହିଁ ତା ବାପା ମା ମଧ୍ୟ ମଝିରେ ନେଇକି ରଖୁଥିଲେ ସେଠି ଝଗଡ଼ା ହେଲା ତା ବାପା ତାଙ୍କୁ ଘରୁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ତ ଘରର ପୁରୁଣା ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଏଠି ରହିଲେ କେତେ ଦିନ ରହିବେ ଟଙ୍କାଟା ପଇସା ଦୁଇ ଜଣ ପାଖରେ ଇଏ ତ ବଡ଼ କୁଆଡ଼େ କାମ ନାହିଁ ତାର କିଛି ଇନକମ୍ ନାହିଁ आंकर काई काम नाही से छुआटाକୁ ଆକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛି ରଖୁ ସେଠି ଏ ଝିଅର ଚାକିରିଟା ପଳେଇଲା ପରେ ତାର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନାହିଁ ଓକେ ନ ଭଲ ରହିବାରୁ ସିଏ ତାର ପରିବାରର କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ପାରୁନି କିଏ ଇଏ ସ୍ତ୍ରୀ ନହେଲେ ତାର ତା ନିଜ ଦେହ ଖରାପ ତାର ଛୁଆକୁ ବି ସେ ରୋଷେଇବାସ କରି ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ପାରୁନି ତେଣୁ ବାପା ଏବେ ଘରେ ରହିକି ସ୍ତ୍ରୀର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁଅର ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବି ଚାକିରି କିଛି ନାହିଁ ତେଣୁ ଏବେ ଜଣଙ୍କର ଚାକିରି ପାଇଁ पेशेंट से टाइम नेले मध्य से पिया पी करी आसी ससुर घर जाई बाड़ा बाड़ी करी ताऊ होसाड़ी के धरि सेति पई ससुर घर लोक भी रखिलेनी जेतबेले से ससुर घर रहउतला ना कोन कहउचंती आज्ञा ताको घर लोक भल पाइले नाही मो घर लोक भल पाइले नाही सी भी सदा बेले अमको आन दियो समको आन दियो आज्ञा पैसा तो दे मु आनी कुआडू तो चाकरी गलने चाकरी को ए जोड़े लोक मर जीवे सर मु कहे पड़े ये पैसा रे तांगर थिला आशा हां से तो हां से टंका जतला न धरि गिरी आसिला सेठु आरंभ होइला आर मेंटली प्रेशर प्रथम रु किछि रोजगार कर नथले की जो स्त्री माने चाकरी करथला से चाकरी पैसा पाई बोली तो सेतिकी ई तो गोटे नुआ समस्या गवर्नमेंट चाकरी हां तेणु दरमा ठीक समय मिल जाउतला बेसी दरमा हां ना ये तो किछि करथिबे से ये रे काम करथिले आरटीओ ऑफिस रे जो ऑनलाइन रे जो कागज पत्र सब हुए सेति करथिले तापर सेठी किछि असुविधा हला पर से कामटा बंद हेला नाही सेठी फुल बाणी करतो सेतो करतो तांको मो पुओ हेतो वर्ष हेला ता साना भाई बाडेला याको ताको तापर से पळासा आउ दुकान करने तला हम आउ पळा दारी बाड़ी आउ तो दुकान भांगले आउ तो पळले मु दारी बाड़ी एबे सार कथाटा होची कि आंकर माने जो बाडैले काहे की बाडैले बाडैले माने हम संपत्ति नै जु बोली ना से कथा नाही जेतु तांकर रोजगार किछि नाही से माने जाई कि झियोटा जाई कि बाप घरे अछि तनु नेचुरली दायित्व उपटे पडला पर भाई माने तांग निज निजर घर द्वार हेलानी से माने ये किछि रोजगार करनी से किछि रोजगार करथला हैनी पैसार अभाव रु सर स्वभाव नष्ट एई दिनसटा देखा जाउछ जेतु से माने भाबिले याकू जदी से माने रखि दउचंती ई आउ किछि काम करबोनी ओहो तेणु से सेति ताकू बाहर करिया चेष्टा करूछंती तेणु मेन जिनस सार मजना पड़छि तमर जो चाकरी बाकरी तमे करूनो तमे स्त्री पैसा ऊपर डिपेंड होउछ एवं तमे ता ऊपर प्रेशर पको तू चाकरी करलुनी पैसा आणलुनी तेणु तार मानसिक अवस्था खराब तेणु तमे गोटे पुरुष पिला हिसाब रे काम दाम करिकी चलेबा कथा
ତମେ କାମ କରୁନ ତା ଚାକିରିରେ ଯାଇକି ମୁଣ୍ଡ ପୁରଉଛ ତାର ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ ନାଲି ହେଇକି ଦେଖଉଛ କାଇଁ ଏମିତି କଲ ସେମିତି ବେଶୀ ତମେ କମିଶନର ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି ମାନେ ହୋମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କାହା ପାଖକୁ ଏବେ 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 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବାରେ ତୁମର କ'ଣ ଅସୁବିଧା? ରୋଜଗାର କରିବି ସେ ପୁଅକୁ ଖୋଇ ପାରିବନି ପିଇ ପାରିବନି କିଛି କରିପାରିବନି। ନା ନା କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ମା ଖୁଆଇ ପାରିବନି। ଦୁଷ୍ଟ ବେଶୀ ଦୁଷ୍ଟ ଇଏ ବି କିଛି କାମ ଦାମ କରିପାରୁନି ମାନେ କରିପାରିବି ଏତେ ଫ୍ରିଲି କରିପାରୁନି ଆଉ ଶାଶୁର ବହୁତ ଔଷଧ ଖାଉଛନ୍ତି ମେଣ୍ଟାଲ ପାଇଁ ଔଷଧ ଘର ଖାଉଛନ୍ତି ଭିତରେ ଶାଶୁ କରୁଥିବ କାମ ତୁ ଗୋଟା ଲମ୍ବେଇ ବସ ହଁ ହଁ ତାର ଡିପ୍ରେସନ ମ୍ୟାଡମ ଦିଅନ୍ତୁ ମାଇକ୍ ଦେଲେ ମା କହିଲେ ସେ କ'ଣ କରିଛି ପିଲାର ଜନ୍ମ ଦିନରୁ ଆଜିକି 5 ବର୍ଷ ହେଲା କ'ଣ ତାର ସେବା ଯତ୍ନ କରିଛି ଆଉ କ'ଣ ନ କରିଛି ମୋତେ ପଚାରନ୍ତୁ ଆଉ ତାକୁ ହିଁ ପଚାରନ୍ତୁ। ସେ ପରା କିଛି କରିନି ବୋଲି କହୁଛି କରିପାରୁନି। ଜନ୍ମ ଦିନଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାର ରିକ୍ସ ନେଇଛି କି ବାହା ହେଇକିରି ଭାତ ମୁଠାଟେ ରାନ୍ଧିକିରି ସ୍ୱାମୀକି ବା ନିଜେ ଖାଇଛି କି ଯେ କାହିଁକି ମାଉସୀ କାହିଁକି ନାହିଁ ସେଟା କୁହ କାହିଁକି କରୁନି ସେଟା ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆଉ ସେଟା ଆପଣ ପଚାରିଲେ ସିନା। ମୋର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଠିକ ନାହିଁ ମୋର ବ୍ରେନ୍ ଟୋଟାଲି କାମ କରୁନି। ମୁଁ ଆସିକି କଟକ ମେଡିକାଲରେ ମୁଁ ନିଜେ ସ୍କାନିଂ କରିଛି ମୁଣ୍ଡ ତାକୁ ସେ ସେମିତି ହୋଇଛି ତାକୁ ସେମିତି କରି ଦିଆଯାଇଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ। କିଏ କରେଇଦେଲା? ଇଭେନ୍ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଆମ ଘର ଲୋକ ମୁଣ୍ଡ ସ୍କାନିଂ କିଛିଟା ଗୋଟେ ସେମିତି ପେସେଣ୍ଟକୁ ସ୍ନେହ ସଦା ଦରକାର ତାକୁ ସଦାବେଳେ କିଏ ପାଇ ଆଣି ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଭୁଲ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ବି ଦେଇଛନ୍ତି କେତେ ଜାଗାରେ ତାକୁ ସେମିତି କରି ଦିଆଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଜିନିଷରେ ମୋର ପଇସା ଏବେ ଆମ ମା ତାକୁ ବାୟାଣୀ ବୋଲି ଡାକିଲେ ଯଦି ଭଲ ପଇସା ଆଣିଥାନ୍ତେ ଆମ ମା କାହିଁକି ତାକୁ ବାୟାଣୀ ବୋଲି ଡାକିଥାନ୍ତେ। 7 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଟଙ୍କାଟେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପଇସା ମୁଁ ଖାଇନି। କଷ୍ଟ କରୁଛି କାମ ଖଟୁଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲେ ଚାକରଠୁ 7 ଚାକର ଭଳିଆ ତା ପାଖରେ ଖଟୁଛି। ଆହୁରି କ'ଣ ମୋତେ ପଇସା ପ୍ରତି ଲୋଭ ଦେଖିଲେ? जो छुआर सी तो देखबार किछ करि पार नादी के गला से छुआ को बड़ माँ तुम बड़े आ माँ कौन टर्चर कले कहूछ बुढ़ी माटे डाकती किए रागे डाकती तमर तम शाशु विषय किसी अभियोग अच्छी जो डाकती मोर मानसिक पड़े आजकल बायाणी डाकबे ठाकुराणी डाकबे भल शाशु मैंने बो को भल पाँच सब सेवा कर भल लगुनि आज्ञा मु निजे परीक्षित जदि कार से प्रॉब्लम थाए ताको जदि सेमति डाकिबो रिएक्ट करन बेसी भीतर रखन भल कथा नुए सेटा कहबाटा ठीक नुए माउस ताको सेमति कहिबे नहीं घर लोक भी हम घर लोक भी मुछ कहउनी नहीं माउस प्रथमरु आसिला दिन ठू नहीं प्रथमरु आसिला दिन ठू से किछि काम दाम करि पारे नहीं किछि नहीं तमे जते बेले झियो देखिया को जाइथिलो बोल करबा सेते बेले देखि कि घर को 2 घंटा काल तांको घरे रहि कि विदाय होई कि आसी से काम करू थाई कि न कर थाई मते भी जणा नहीं तमे देखिलानी सेते बेले बहुटा काम करछु कि नहीं किछि नहीं कोना देखियो चाकरिया बहु बोली बा कर देलो ना हां मैडम माने चाकरिया बहु बोली के आगे से आजिका अध्यायर कथा एया एमतिया द्वितीय कथा मैडम ध्यान देवे का पक्ष नेबे स्वामी स्त्री परस्पर को कौनसी कथा लुचाइबा परवर्ती समय रे घटना को जटिलतर करिथाए एणु निज संपर्क को सुंदर रूप देवा निमंते मिछ ओ छलना ठारू यथासाध्य दूरे रुहंतु सुनिले तो परस्पर को कौनसी कथा लुचेबा उचित नुह अप्रिय सत्यटा केतेबेले काहाकू भी कहया कथा नहीं से स्वामी हो कि जे भी होंतु यस कहीं माने स्वामी समस्त मनीष हाँ तेणु कथा हूँ गोटे से रोल प्ले करुँच मु आज स्वामी मु ता स्त्री किंतु मनीष माने आपण कहउचंती स्वामी स्त्री जेते पाख हेले भी परस्पर निजर गोटे स्वतंत्र परिधि अछि सेठी से एकुटिया छिडा आइछि एग्जैक्टली सेठी स्त्री नाही सेठी सर वेरी नाइस सर मु सर कहया पे चाहूची जे प्रति समस्तकर गोटे निजस्व अछि मु गोटे स्त्री मु गोटे पुरुष ओके तेणु आमे एते जदी समिसिव हे जिबा गोटे पुरुष पाखरे गोटे स्त्री पाखरे परवर्ती समय रे सेटा आम पे गोटे गात हे जिवो सेमि सब गोटे जनरलाइज सेटा करियाटा उचित हबनी जे किछि खुलिबनी कि सब लुचे की रखिबो लुचे की रखिवाटा भी खराब पूरा खोली देवाटा भी से तो से कहले पूरा खोली देवाटा भी खराब
जोठे दरकार किंतु खोली देवाटा उचित विचार कर विचार। ता माने स्वामी जो कथाटा कहले स्वामी अलग स्त्री अलग समस्ते निज निजर रोल प्ले करूचंती अलगा तो समस्ते सब मु से कथाटी कहूची जरूरी नहले हम हम कामटा ठीक रे कर ये जो परिप्रेक्षी रे जोड़ा कथा हला ये जो परिप्रेक्षी रे जो कथाटा कुआई आज्ञा जो परिप्रेक्षी रे आज्ञा जे गुटे निजर गुटे लुचेबा कथा नुहे प्रीवियस लाइफ किछि गुटे अछि प्रीवियस लाइफ कथा को आउनी इन जनरल जनरल होछि आपन सुन लाइफटा स्टार्ट हिछि दी जण बढिया पिला पुओ झियो दीटा गुटे पाखरे रे स्वामी स्त्री हिसाब रे तार गुटे पूर्व लाइफ अछि आर भी गुटे पूर्व लाइफ अछि ओके सेटा गला पर लाइफ एकाठी हवा पर लाइफ करंट लाइफ जोड़ा आज्ञा से करंट लाइफ रे पूरा माने डेडिकेटेड है कि निजो को परस्पर विश्वास फेथफुल है कि चलवाटा होची नहीं एक कथा सत्य आपन कथा सत्य आपन कथा भी सत्य गोटे उदाहरण देबी सर से झियो पुओ बाहागर समय मते सर आ गोटे सहज कथा सादा मनीष को बुझे दियंतु ये चलणी रे प्रमिला भी शुण सत 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 भितर मिछ धापे केतेबेले दरकार कि नाही गहना तैयारी करबा को जेमति खाद दरकार हां बस मिछटा न रहले पूरा सत बेला देखा जीव और खेलटा हाई परिमाण बरा मिछटिया जाल मधे दारू मारलाळे मारिया पड़िबो ठीक ठी निश्चय गोटे भल कथा गोटे फैमिली कोर्ट गोटे मैटर आसला से स्त्री स्वामी ताको सब बेले पचारुची जे तू तो भल पाउथलु ताको तू केते दूर पर्यंत जाइचु अरे तम तो से तो कहिला पर से आउथर से भीतर पोती हे गेला तेणु कथा होची कहिबाटा जेतिकी सुविधा ताकू नहीं आनी थोइबाटा कष्ट बेसी कष्ट आगे तुमको एठी जो कथा कहूची जे से सत्य भाबी कहिला अपन जो कथाटा कहउचंती से सत्य भाबी कि ता कथाटा कहि देला जे मोर एमती ता सहित लव थिला एवं खुशी हे गेला जे मु सत्य कहली मु भरोसा देली विश्वास जेते बेले समान मिसिले से ताको पचारला कि तू कोन एटा ता सहित करथि ता माने से चाबिटा देई देला ता तू सब दिन पय विपद समिति कर करके ताको स्वामी स्त्री को हेई पारला नाही नहीं ठीक कथा ता माने स्वामी की मापिबो जे ये केते लोड नबे स्त्री को भी बुझबे जे ये केते पहरिबे सर हमें फेरिबा मां कथा कोन करा जीव प्रमिला देवी छिया तू कहनु तोर घर भीतर कोन असुविधा राइछि तम स्वामी स्त्री भीतर कथाटा तादर तोर कोन असुविधा राइछि कहनु जहाँ भी तांको जीवन रे हेछि जहाँ भी हेछि ये दी जण मिसिकिरी यथेष्ट भाव में रहिले तो कोठी राह मिलिबो ये मद पी किरी तमे तांको पिटुछ ए हां कहूची ना वर्तमान अरे आगुरु पैसा नहीं पैसा नहीं पीबो कोन आगुरु पैसा थिला बेले स्त्री पैसा रे पीके बाडौथुलो एबे दिवसा मद पिउ गां लोक साई लोक पड़िसा लोक जाचे किरी मागी जाचे किरी पैसा दउचंदी तांकर खर्च होची कुआडा आसिले गले ऑफिशियल काम हले सब गां लोक सब सहाय्य एटी भद लोक भाबे गिरी लोक दउजन ना छी किंतु का हाथ पतो करे केते देनी मागी जाचे केते देनी हेले रोला डिपेंड रोला माने कोन ना छियोटा चाकरी गले पैसा आसीबो ते वर्तमान तो सेटा संभव न एबे वर्तमान जो सीडीएम पाखरे जो माने ट्रांसफर करिया पई कहचंदी मोबाइल मत हमर ढेरी सीडीएम जणे बे आछन सीडीएम मैडम को आमे सीधा सड़क हाथ जोड़ी के अनुरोध करिवु एमती गोटे कथा आम मंच को आसी जे आपन अनुरोध न्याय रे यथेष्ट विचार करंतु तांको जीवन आपण मानक हाथ रे आपण अनुरोध थैथान टिके करि दियंतु जदि असंभव नुहे ठीक ठीक इलीगल नु असंभव जदि नुहे जो बाटरे भी हो आउ ना मैं कोन खोजु आउ कोन चाहू छ हां सर हैं आउ दरमा पत्र टिके ठीक रे कर देले तुमर कोन माने पुराना दरमा तांकर मिली पारे कि 11 मास दरमा से काम करिनी तो हां हां से ताकू जो से जो फिनियर करी नहीं बोली टिके जो जिंस करे किंतु धीरे धीरे करे तापर डरी जाउची हठात डरी जाउची अच्छा ये समस्या अछि औषध खाइबा जा हां घरे कोन ये दरमा प्रमिला करे देबे नहीं घरे कोन समस्त सहित मिसी की रहउतली तापर सासु सीडीएम कहै छ सीडीएम ताकू जिबी सुप्रिटेंडेंट दले कथा आता हेबे मु कहै छी ता कहै छी से सबुआडे निराश रहि कि आसी मु कथा हेबी डायरेक्ट कागज पत्र धरिबे मु जिबी बोली कहै छी के मां आ कोन भाबुछ कि एमानंग पई किछि भाबर नाही सिए निजे तांकर बुद्धि बल रे का वंश दे मु बंचेबार कोन अछि कि मोर संबळ नहीं एबे तम पाखरे बहु रहउछ ना बहु पुओ नाही नाही से माने अलग आथुंती मु तांको पाखरे नाही एबे तमे किछि दिन न जदी पुओ बहु को पाखरे रखंत नाती आ बहु को से जाई कि किछि काम दाम करत मैडम हम घर भी नाही माने तम निज मां जोड रहउछन छडी घर नाही ना भड़ा घर के मां भी भड़ा घर रहउछन हां निज घर खंडे भी नाही जोटे भी भड़ा घर अछंदी
ତମେ ବୋଉଟାକୁ ନାତିଟାକୁ କେତେ ଦିନ ରଖିଲେ ସେ ଯାଇକି ଚାକିରି କରିଥାନ୍ତା କାମ କରିଥାନ୍ତା ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତା। ଏବେ କେସ୍ ପତ୍ର କରିବାକୁ ବି ତାଙ୍କ ପାଖେ ପଇସା ନାହିଁ। ଏବେ ଯୋଉ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ କମିଶନରେ ଦେଇଛନ୍ତି ବା ଲିଗାଲ କୋର୍ଟରେ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଠି ବହୁତ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ସମୟ ଯିବ, ସେଠି ସମାଧାନ ହେଇପାରିବନି। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନେ କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବେ? ଖାଇବାକୁ ତ ଆଗ ଦରକାର ନା କେସ୍ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଖାଇବାକୁ ତ ଦରକାର। ତ ସେଇ କଥା ପାଇଁ ତମେ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ରଖିଲେ କହୁଛନ୍ତି ମା କଣ କହୁଛନ୍ତି ରଖିଲେ ମଧ୍ୟ କୁଟା ଖଣ୍ଡକ ଦି ଖଣ୍ଡ କରୁନି ସେ। ମୋର ଉପରେ ସବୁ ଯାକ ନିର, ପିଲାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବି, ଖାଇବା ଦାୟିତ୍ୱ କରିବି, ସବୁ ଯାକ ତାକୁ ଏତା କରିବି। ପଚାରନ୍ତୁ ଆଜିକି 7 ବର୍ଷ ହେଲା ବାହା ହେଇଛି, କୋଉଦିନ ଝାଡୁ ମୋ ଆଗରେ କରିଛି? ତଥାପି ମୁଁ ଏତିକି କରିବି, ତଥାପି ସିଏ କହିବେ ଯେ ହଲ ସବୁ ତାଳି ପକଉଛୁ, ଏଠି ନିଜେ ମା ଏକଥା ବି କହୁ ମୁଁ କହେ, କାରଣ ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟି କରିକି ଆସୁଥିବି, ସେ ମୋ ଆଗରେ ମତେ ଦେଖିକି ଆଗ କବାଟ ଦେଇଦେବେ। ମୁଁ ଆସୁଥିବି ଡ୍ୟୁଟିରୁ, ଡ୍ୟୁଟି ସାରିକି ଆସୁଥିବି, ମତେ ଦେଖିକି କବାଟ ଦେଇଦେବେ ବୋଲେ ମତେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗେ ସାର୍। ତମେ ଜାଣୁନ ଗୋଟେ ଝିଅଟା ଆସୁଛି କି ମୋ ଲୋକଟା ଆସୁଛି ବୋଲି ଜାଣୁନ, କବାଟ ଦେଇଦବ। ମା କାହିଁ କବାଟ ଦିଅ? ନାଇଁ ସାର୍ ଦିଅନ୍ତି, ମାନେ ଯେମିତି କି ମତେ ଲାଗେ ସେ ଯେମିତି ମତେ ଶାଶୁ ଟର୍ଚର କରୁଛନ୍ତି, ମତେ ସେମିତି ଲାଗେ। ସିଏ ମୋ ପାଖରେ କହୁଛି ପରା, ମତେ କହିବ ଯେ ହଲ ତାଡ଼ି ପକଉଛୁ ଆଉ ସବୁ ଯାକ ତାଡ଼ି ଥିବାରୁ ସାର୍ ସିଏ ପିଲାଟି ବଞ୍ଚିଛି। ଇଏ ତ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ତାଡ଼ି ଥିବାରୁ ସେ ପିଲାଟି ବଞ୍ଚିଛି, ତୁ ମା କାହିଁ କହୁଛୁ ବୁଢୀ ମାକୁ କଣ ତାଡ଼ି ପକଉଛ? ମୋ ଡ୍ୟୁଟି ଯେତିକି ସମୟ ମୁଁ କଲି ଆସିଲା ବେଳକୁ କବାଟ ଦେଖିକି କବାଟ ଦେବ। ଡ୍ୟୁଟି କିଛି ନାହିଁ ସାର୍, 8ଟାକୁ ଯିବ 9ଟା ବେଳକୁ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ଯୋଉଦିନ ଡ୍ୟୁଟି ଯେତେବେଳେ ସରିଲା, ସବୁଦିନ କଣ ଠିକ ଟାଇମ ଡ୍ୟୁଟି ସରିବ ବୋଲି ମାନେ ଅଛି? 11ଟା କି 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଶାଶୁ ତୋର କାହିଁକି ତୋ ଉପରେ ଆପତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ମା? ଏ ତ ଖରାପ ଲୋକ ନୁହଁ। କିଛି ନାହିଁ ସାର୍, ପଇସାର ସବୁ କଥା ହଉଛି। ପଇସା ସରିଗଲେ ସାର୍ ମୋ ଉପରେ ଟର୍ଚର ଆରମ୍ଭ ହଉଛି। ପଇସା ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାପା ମା 2 ଜଣ ଯାକ ସମାନ, ପଇସା ସରିଗଲେ ମୋ ଉପରେ ଟର୍ଚର ହଉଛି। ସ୍ୱାମୀ ବି ସାର୍ ମୋ ଉପରେ, ମୋ ବାପା ଘରର ମଧ୍ୟ ଏବେ ଅଧିକାର ନାହିଁ କି ମୁଁ ଏବେ 2 ଛକିରେ ମାନେ ପାଦ ଦେଇଛି। ମୋ ବାପା ଘରର ନାହିଁ କି ମୁଁ ମୋ ଶାଶୁ ଘରର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ମୁଁ ବାପା ଘରକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ବାପା ଘର ନାହିଁ ରଖୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଆଇଲେ ମଧ୍ୟ ମତେ ଶାଶୁ ଘର। ସେଇଟା ପଇସା ପାଇଁ ବୋଲି, ପଇସା ଯେତେବେଳେ ପାଉଥିବ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। କାମ କରୁଥିବ ତ ମୋ ଝିଅ ଭଲ, ମୋ ବୋହୂ ଭଲ, ସବୁ। ଆଉ ପଇସା ନାହିଁ ତ ଶାଶୁ ମଧ୍ୟ କବାଟ କିଳି ଦଉଛି। ତ ପଇସା ମୁଁ କେତେ ଦିନ ନେଇଛି? ମୁଁ ହିସାବ ପତ୍ର କିଛି ରଖେନି। ମୋର ATM କାର୍ଡ ଫେଟିଏମ୍ କାର୍ଡ ସବୁ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ରଖନ୍ତି, ମୁଁ ରଖେନି। ଯେହେତୁ ମୋର ମେମୋରି ପାୱାର ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଭଲ ମନ୍ଦ ଯାହା ଜିନିଷ ସେ ହଜବେଣ୍ଡ ବୁଝନ୍ତି। ଗୋଟେ ମାନବିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ମଣିଷ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କଣ ଜଣେ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ କବାଟ ଦେଇଦେବେ? କେବେ କବାଟ ଦେଇଥିଲି ତତେ? ଦେଇଛ କେବେ କବାଟ ଦେଇଛ? କବାଟ ଦେଇନି। କେତେବେଳେ ରାଗରେ ଦେଇ ଥରୁଟେ ଦେଇଥିବେ ନା? ଦେଇଛ, ଦେଇକିନା କିନ୍ତୁ ଦେଇନି ବୋଲି କହି ଦଉଛନ୍ତି। ଦେଇଛନ୍ତି ସାର୍, ନହେଲେ ମୁଁ ରାଗି ଆଉ କଣ ଟର୍ଚର କରନ୍ତି? ଆଉ କଣ କରନ୍ତି? ପଇସା ଥିଲେ ସାର୍, ସବୁ ପଇସା ସରିଗଲା ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ଟଙ୍କାଟେ ପଇସା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଖାଇନି। ସେଥିପାଇଁ ସାର୍ ମୁଁ ତମ ଟଙ୍କାଟେ ପଇସା ସେ ଖାଇନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସାର୍ ମୁଁ ସେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଛାଡ଼ିକିନା ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମୋ ଶାଶୁର ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଦ କରିଦିଅ, ଯେ ସେଇଠି ମୋର ଯାହା ହେଲେ ଯିଏ ବଞ୍ଚିଲେ ବି କି ମଲେ କି ସେଇଠି ଆକା ଦେଖିବେ, ଆଉ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ ବୋଲି। ମା ଯେତିକି କଥା କହୁଛ ଏକଦମ ପରଫେକ୍ଟ ମଣିଷ, ସବୁ ଏକଦମ ପ୍ରପରଲି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ, ତୁମର କଣ ସମସ୍ୟା ହେଲା? କାଇଁ ଘର କାମ କାଇଁ କରିପାରୁନ? କଣ ସମସ୍ୟା ହେଲା? ଆପଣ ମାନେ ବି ଶୁଣିଲେ, ଇଏ ବି କହିଲେ, ସିଏ ବି କହିଲେ, ପରଫେକ୍ଟ 100% ପରଫେକ୍ଟ। ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗିଛି ଏ ଧାରାକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ତଥାପି ଆଜ୍ଞା ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଫେରିବା ତ, ଆମ କଥା ଆଜ୍ଞା ସେଠି ଏତିକି ଅଛି। ତୃତୀୟ ହେଲା, କୌଣସି କାରଣରୁ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପର ସହିତ ଅଧିକ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବା ଦରକାର, ତାହା ହିଁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଧ୍ୟାନରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତା ମାନେ ଏଠି କଥା ହେଉଛି ଝଗଡ଼ା ଝାଟି ଯାହା ବି ହେଇଥାଉ, ଏ ଶାଶୁ ବୋହୂଙ୍କର ଯେମିତି ହେଇଛି, ଇଏ ଖାଇନାହାନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଖାଇଛନ୍ତି, କହିଲେ ଏ କଥାଟାକୁ ଲୁଚିକିରି ସାଇଲେଣ୍ଟ ନିରବ ନ ରହି ଏକାଠି ରହିବା ଦରକାର। ଯେଉଁ କଥାଟା ଆମେ ମଞ୍ଚରେ ସାର୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ଯେ ତୁମେ ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶେଇ ଅନାଅ, କୋଉଠି ଗୋଟେ ହାତକୁ ହାତ ହଁ କରେଣ୍ଟ ମାରିଲେ ସିନା ହବ। ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଯଦି ଗଣ୍ଡଗୋଳକୁ ନେଇକି ଆମେ ବେଶୀ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଦୂରେଇ ଯିବା, ଗଣ୍ଡଗୋଳଟା ବଢିଯିବ। ସେଇଆ ବହୁତ ଜାଗାରେ ହଉଛି। ତେଣୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳର ସମାଧାନ ହେଲା ଆମେ ତାକୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା, ନିଜ ଭିତରେ ଯାହା ଆଜିର ଯାହା ଗଣ୍ଡଗୋଳଟା ହେଇଛି ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ କଥା ହେଇକି ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବା। ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବଢି ବଢି ଯିବ, ସେ ତା ଭିତରେ ଅନ୍ୟମାନେ ତା ଦେହରେ ପଶିବେ। ଯଦି 2 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଛି, ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ଗ୍ୟାପ୍ ଦେଖିବା, ସେ ଗ୍ୟାପ୍ ଭିତରେ ଆଉ 5 ଜଣ ତା ଦେହରେ ପଶିବେ। ହଁ ସେଟା ହଉଛି ସାର୍ ବଡ ପାର୍ଟ। ଆମେ ଗ୍ୟାପଟା ଦବାନି, ଆମେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କନସୋଲ କରୁ ତା ଭିତରେ କେଡେ ସୁନ୍ଦର ମିଠା ବିଷ ଟିକେ ପକେଇ ଦେବେ ଆଜ୍ଞା, ଯୋଉଥିରେ କି ନିଆଁ ଲାଗିବ। ଅନେକ କେସ୍ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। କଥାକୁ ମାଜିଲେ ମୋଟ କଥାଟାକୁ ସେଇଠି ଫୁଲ ଷ୍ଟପ୍ ରଖିକି ଯଦି ମିଶିକି ରହିଯିବେ ତାହେଲେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଡେଲି ଲାଇଫଟାକୁ ଆମେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା। ଆପଣ ଜୀବନରେ କେମିତି କରନ୍ତି କଥା? ଖାଇବା ବନ୍ଦ କରିଦବା। ଆପଣ କରିଛନ୍ତି?
सर सब करछु बोल सर 33 ना 22-23 वर्षर बागर ताले ये पाठडा आपण संगे लागू होउची काटू होउची सर लागू नहले केबेठू डिवोर्स ही जानी लागू होउची बोली सर आज पर्यंत रही 23 वर्ष जेतेले झगड़ा हुए भगवान न करंतु बा थरे अधे जेबे हेची आपण केमदि मैनेज कले किछि दिन पर सर ऑटोमेटिक हे जने कहंती जे अजा युद्धे ऋषि श्राद्धे प्रभाते बेगनंबर दाम्पत्य कलह चैब बहु आडंबर लघु क्रिया अजा युद्धे ऋषि श्राद्धे अजा युद्धे माने जेतले छेली दिटा सर गंडगोल करथिबे बहुत जोर दीपट फाइटिंग करके आसे धीरे मुंड बाडेबे काले तांको सिंह काटिबो एटा होची अजा युद्धे माने छेली माने स्वामी और स्त्री दिटा छेली आपण अधा धीरे की बाडै चंदी जोर गंडगोल करंदी से किंतु सकाळ स्वामी स्त्री झगड़ा हवा कथा एरुंडी बंध गुड़ काढला पर सब जिन भूली जीवा कथा कोन आज्ञा माने आमे स्वामी स्त्री झगड़ा हो मु जेतोल भी घर बाहर गुड़ काढे मु झगड़ाटा भूली जाए वाह झगड़ाटा घर भीतर रख घर ना मु भूली जाए ताको बुझाए सी रगे 2-3 दिन मु राग ही रखे ताकर 3 दिन हां 3 दिन आपण को एरुंडी डेले खत्म तापे आउ एटा आज्ञा टिके ध्यान दियंतु सबु स्वामी समूह एते समस्या भीतर भी स्वामी केडे बड़ कथाटे कहले स्त्री तांकर 3 दिन को ऊपर ये किंतु एरुंडी डेले शांत हो जाय आउ सर देखो ना आमे समस्त बापा भाई बंधु रहिबा मु लाख टका बाकी होले मते बाधिबो नै समस्त तमे बे निहाती भाबर पडलानी तमे किछि काम करिवा दरकार तमे जदी पैसा रोजगार करी कि मां को दबो कि सासू को दबो मो स्त्री पिला को रख मु जाउची काम करिया को समस्त तम दायित्व नेबे तमे जदी पैसा दबनी आ तमे स्त्री पिला को नेकी ताका रखी दबो गोटे तबे एटा केही तम स्त्री पिला को दायित्व नेबे सब बंका होय ना ना प्रथम दाढ़ी बंका माने कोन स्त्री बंका ना सर प्रथम मुख्य लोक मां बंका बोपा रुंद मद पीगिरी जो आसे जो घरे कोटी दबु मां को टंकाटे दबुनु तो स्त्री की टंकाटे दबुनु सी आलसाई बोली कहबो लास्ट को से घर संसारटा चलियो किंतु पिलाटा मनीष हबो केमिति बा ना सेति तार उत्तर रे से कहउचंती जे मूलटा बंका बापा को बंका कहउचंती अरे बापा बंका हले तुमे तो सीधा होबे प्रयास तो करिवो ना सब ए मानु छाड़ी गले सर घर संध्या करे घर नथिबा के सुनो बड़ मान को दोष देले हमर किछि फायदा नै एबे तमर आशीर्वाद रे केमिति तम मनीष हबो लाडी ये मु सेटा जति सुनिले शॉर्ट टेम्पर वाले एटे रागी जाए शीघ्र हां सर हां लो बीपी अछि लो बीपी औषध खाउनो शरीर दुर्बल हेले लो बीपी हबो तनु तमे जदि रोजगार न करिवो खाइबोनी पीबोनी तम जो सिकिल सेल बीमारी अछि तापर लो बीपी अछि तमे निजो को तो रखि परिबो नै तम परिवार कथा बुझिबो अरे रात भी सोनी मन भाबे विवान को ना हबोनी ना लो बीपी मिनिमम 7-8 मु रात भी सोनी जगी रही जाते से मन को सुनो एबे मते जहा ए जो दिन लागुची मु जहा कहबा पई चाहूची तुमको एबे निश्चिंत भाव रे रोजगार करिया को पड़िबो तेनु तमे सासु को हो कि तम मां को हो को जे मो पिला मेना को रख मु मासु को 5-7 टाका देबी तेनु तुमको एबे रोजगार करिया को पड़िबो नहले आउ एबे आउ किछ बाटो नै केस टुटिबो तमे पैसा पाइबो ताकू जो तमे अनैथिबो आकाश कया चिलिका माछ एबे सर्वाइव कले तो सेठी जाय तिष्टिबे ना तेनु कोर्ट तार चाकरी हबो ताकू पैसा मिलिबो एटा हबो किंतु आज बंचिले तो काली तुम से दिनटा देखिबो तेणु तुम जो कौच स्त्री पैसा बंचब बापा माँ पचार ना चोर आपको बापा माँ को भूल दौच ताकू भूल दौच ताकू भूल दौच भूलटा को तुम रोजगार करिया दरकार गोटे कथा सर का कोन आपन को व्यू पैसा रोजगार कर मु ताकू भी से कहउतली पूरा निजे प्रथमे रोजगार करियाटा ये कर तुम रोजगार तुम जदी रोजगार न करिवो ताल तमे चलेबो केमिति फैमिली दादा करू छै के मु कोन करछ मु माने लेबर कार्ड गुडा करे बुली बुली लेबर कार्ड ऑनलाइन सब स्टार्टिंग बुकिंग कंप्यूटर से तो काम करूची ना एबे सर करू नांदी कि जेडा सो आगुरु करूथिले एबे किछि करू नांदी एबे रोजगार को केते दिन होला बंद एबे बस मु नेट पे सब आंती सर घर सब करी बोली करना दरमा तो कोन करे कि तो माने कंप्यूटर भी किनते 1000 टका एडवांस देते से काम फुरान कंप्यूटर में से कंप्यूटर भी आनी पालिनी लास्ट जो चावल मुठा के दउची से कहले चावल देले रांधली खाइली मागी आनीबा तियण सुडुके तेणु केते दिन किए दबो तुमको दन्ना देने दे दबो तीन चललेनी सीए पाठ इकोनॉमिक्स रे पाठ पढिचंती भलो स्टूडेंट तमे बे जो बिजनेस करबो कहउछो तुमको पैसा दरकार तेणु एबे तमे सीधा जाई के का पाकर 7-8 हजार टाका दरमा देबो सेठी चाकरी करो पचे लुगापटा बिक्री हो सेल्स पर्सन हो जहाँ हो एबे जहाँ हेले काम करबा दरकार जोता बिक्री दुकान हेले भी करि परिबो जोता बिक्री करि परिबो लुगा बिक्री करि परिबो निजर सम्मान को मागी के खाइबा अपेक्षा कि दबो दया रे हमें आज तरकारी दबो काली भात दबो
ଜମା ଦରକାର ନାହିଁ ସେଇଟା ତମେ ପାଠ ପଢିଛ ସେ ପୁଅଟା ସାର୍ ପାଠ ପଢୁଛି ଯଦି ଏଇ କୋଉଠି ଗଲା ବି ସେ ପୁଅ ଆଉ ସ୍କୁଲ ଯିବନି। ନାଇଁ ତାହେଲେ ସେଇଠି ରହିବାଟା ନିଶ୍ଚିତ, ସେଇଠି ଦି ପଇସା କାଢିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ସେମିତି ଆଉ ବାହାରକୁ ଛାଡିକି ଗଲେ ଆଗକୁ ପାରେନି କି ରାତିରେ ଘରକୁ ଫେରିବ, ଦିନ ସାରା କାମ କରି ରାତି ଘରକୁ ଫେରିବ। ମା ବୁଢୀ ମା କେତେ ସମୟ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବ? ତମ ମା ବି ଯଦି ନେବ କେତେ ସମୟ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବ? ମା ନିଜକୁ ଲାଗୁନି ଯେ ମୁଁ କିଛି କାମ କରିକି ଦି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରିବି? କେବେ ଲାଗୁନି ମା ଦେହ ଖରାପ ପାଇଁ? ଲାଗୁଛି ଲାଗୁଛି ଦେହ ଖରାପ ଦେହଟା ଭଲରେ ସୁସ୍ଥ ରହିଲେ ତ ସେଟା ତ ସତ କଥା। କିଛି ତଥାପି କରିପାରିବ। ତମେ ଯୋଉ ଫୋର୍ସରେ କଥା କହିପାରୁଛ ସେମିତି କଥା କହି ଆଉ ଟିକେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଦି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରିବ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ନା ନାହିଁ? ସାର୍ କରିପାରିବ। ଆଉ ଦୁଇଟି କଥା ଅଛି, ଆକୁ ଛୁଇଁବା ତାପରେ ଆଗେଇବା। ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବେ ଯେ ଏଇଟା ଭାରି ମଜାଦାର କଥା, ପାରିବାରିକ କଳହରେ ଆପଣ ଯେପରି ଅନ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଭୁଲି ନ ଯାଆନ୍ତି, ଏସବୁ ଭିତରେ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବେ, ଆପଣ ବି ଦେଖିଥିବେ, ଝଗଡ଼ା ଝାଟି ଭିତରେ ମୂଳ ଗତିଟା ପରିବାରର ମଧ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଯାଇକିରି ସେଠିକି ଗଲେ ଏ ପରିବାରର ଏତିକି ଉପକାର ହେବ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଝଗଡ଼ା କରିବେ ଏବଂ ସେଇ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ, ଫଁ ଫାଁ ହେଇକିରି ନଷ୍ଟ କରିକି ସେଟାକୁ ହାତରୁ ସେଟା ଖସିଯିବ ଏବଂ ଏଇ ସାମାନ୍ୟ ଝଗଡ଼ା ପାଇଁ ପରେ ପସ୍ତେଇବେ। ଏଇଟା ହୁଏ କି ନାହିଁ ସାର୍? ଏଇଟା ହୁଏ। ଆ ଉପରେ କ'ଣ ଆପଣ କହିବେ? ଏ କଥା ସିଏ ପୁରା କହିଲା କାମ ତାକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ବତଉଥିଲେ, ଏ ଯେଉଁ ତମର ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ପାଇଁ ବୋଲି ଯେଉଁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଗଲା ଇଏ ହେଉଛି, ସେଇଟା ଛାଡ଼ିକି ତମେ ରୋଜଗାର କରିବାର ପନ୍ଥା ଯଦି ନିଜେ ବାହାର କରିଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ବି ଏତେ ଦୂର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ତମର ହେଇନଥାନ୍ତା। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ଗଣ୍ଡଗୋଳଟା ଗୋଟେ ପାଖରେ, ସେଟା ଘର ଭିତରେ, ସେଟା ସେପାରେଟ୍ ସାର୍, ସେଇଟା ସେପାରେଟ୍। ମୂଳ ଯେଉଁ କାମଟା ହେବା କଥା ଗତିଟା ଫ୍ୟାମିଲିର, ସେ ଗତିଟା ସେ ଗତିଶୀଳ ହେବା କଥା। ନହେଲେ ସାର୍ ପୁଣି ତୁମେ ତ ଯେମିତି ହେଲେ ଫେରିବ, ପୁଣି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହବ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟଟା ଯୋଉ ନଷ୍ଟ ହବ ହାତ ଛଡ଼ା ହେଇଯାଇଥିବା କଥାଟା ଯୋଉଟା କି ଏଠି ବି ହେଇଛି ସାନ ଭାଇ। ତମେ ଆଗ ପାରିବାରିକ ସାମାଜିକ ହିସାବରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପଡ଼ିଲାନି, ସାମାଜିକ ଭିତରେ ଅଲଗା ହେଇଗଲେ, ତାର ସାମାଜିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇକି ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ବି ଖରାପ ହେଇଗଲା, ଅଫିସ ଗଲେନି କାରଣ ନା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ମୋର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ, ମୁଁ ଚାକିରି କରିପାରୁନି, ମୁଠି ମଦ ପିଇବି, ହଁ ତାପରେ ମଦ ପିଇବି, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ପଇସା ମାଗିବ ତାପରେ ଅନ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେବା ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ନାଇଁ ସାର୍ ଏ କଥାରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ଦୋଷ ରହୁଛି। କ'ଣ ଅଛି ବାବା? ତ କଳି ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ ମାନେ ପୁଅ ପିଲା ତା ଇନକମ୍ କରି ଯାହା କରି ତାର ଆଣି ଚାଲିଥିବ, ତା ଟାଇମ୍ ମାନେ ଲସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ହିଁ ଲସ୍ କରନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣ ଲାଷ୍ଟ ପଦରେ ପଢିଲେ, ହଁ ଠିକ କୁହ, ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଯୋଉଟା ତାର ନଥିବ ଦରକାର ଥିବ ସେଇ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରେଇଥିବେ, ଯୋଉଟା 10 ଟଙ୍କା ନଉଥିବ ସେଟା 5 ଟଙ୍କା କହୁଥିବେ, ଗୋଟେ ନିଜର କଥା କହୁଥିବେ। ଏଇଥିପାଇଁ ସାର୍ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସାର୍ ଏଠି ହୁଏ। ଆପଣ ଏକମତ, ମ୍ୟାଡମ ବି ଏକମତ ହେବେ, ଆମେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ କହିବୁ ନା 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 ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ମହିଳା ଘରେ ସେ ଚାହେଁ ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପଇସାରେ ମୁଁ ଚଳିବି ବା ମୁଁ କେମିତି ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖିବି। ଏଇଟା ନୁହେଁ କମ ଯେ ଏଇଟା ନିୟମ କହୁଛି ସେଇଟା ଯେ ଯେତିକି ମୋର ନିୟମକୁ କିଏ ଚାହୁଁନି ମ୍ୟାଡମ, ନିୟମ ମଣ୍ଡାକୁ କିଏ ମାନେ ଆପଣ ଝରଣା ମ୍ୟାଡମ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରମିଳା ଚାହୁଁନାହିଁ? ମୁଁ ତ ଚାହୁଁଛି, ମାନେ କ'ଣ ଭଲରେ ରହିବାଟା ଦରକାର। ଯିଏ ହେଲେ ନାରୀ ମାନେ ଯୋଉ ଲାଗୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀଠୁ ଯୋଉ ଅଧିକା ଦିଅ, ତା ମାନେ ତମେ କହିବା ସାରାଂଶ ହେଲା ନାରୀ ହାତରେ ଚାବି, ସବୁ କଥା ସିଏ କରୁଛି, ପୁରୁଷ ଖାଲି ଥେଇ ଥେଇ ହଉଛି। ମୁଁ ସେମିତି ମୋ ଘର ଦାୟିତ୍ୱ, ଆଜ୍ଞା ମୋ ଘର ଦାୟିତ୍ୱ ଆଜ୍ଞା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହାତରେ ସବୁ ଦେଇ ଦେଇଛି, ଏଟିଏମ୍ ଫେଟିଏମ୍ ସବୁ। ତେଣୁ ସୁଖରେ ହସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଯୋଉ ଚାବି କହିଲି ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମୂଳରୁ, ଆଉ ସରେଣ୍ଡର କରିଦେଲେ। ମୁଁ 5 ପଇସାର କୋଉଠୁ ଆଣିବାର ନାହିଁ, ଦେବାର ନାହିଁ, ତାଙ୍କଠୁ 2 ପଇସା ନେଇକି ଚଳିବାର ଅଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ ପାଣିଟେ ଖାଇବି ନାଇଁ, ପୁଅ ଆର୍ମିରେ ସର୍ଭିସ କରୁଛି, ସିଏ ମୋ ପାଖକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଶିଖିବା କଥା। ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଗୋଟେ ରହସ୍ୟ, ଏଇ ହଉଛନ୍ତି ଚତୁର ଆଉ ମଧୁର ସ୍ୱାମୀ। ବହୁତ ଏମିତି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି। ଆମେ ଦୈନିକ ମାଡ଼ଗୋଳ ଚାଲିଥିବ, କିନ୍ତୁ ଖାଇବା ପିଇବା ହବ, ପୁଣି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବ, ପୁଣି ଯେମିତି ଆମର ସଂସାର ଚଳିବା କଥା। 1,000 ଟଙ୍କାର କଥାଟେ କହିଲେ ଆମେ ଅଲଗା ହେଇକିରି ଏମିତି ରଖିନୁ। ନାଇଁ ଥରେ କେତେ ଦିନ ହଠାତ୍ ମାଡ଼ଗୋଳ ହେଇଯିବୁ, ମାଡ଼ଗୋଳ ହେଇଗଲା ଗଲା, ଆଉ ସେଇଠି ସରିଲା। ତଥାପି କେତେ ଜୀବନରେ କେତେ ଥର ଲମ୍ବା କୋଉଟା ହେଇଛି ମନେ ଅଛି? ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଥରେ କଥା କହିନି ତାକୁ। ମାସଟେ କଥା କହିନି, କିନ୍ତୁ ସେ ବାଡ଼ି ଦେଲେ ଖାଇଲି, ଏଇଟା ଆଣ ବୋଇଲେ ଆଣିଲି। ମାନେ ସେ କେମିତି ସିଆଡ଼ୁ ଅନେଇ କହୁଥାନ୍ତି, ନିହାତି ସତ କଥା, ବହୁତ ଖୁସି। ମାନେ ଧରନ୍ତୁ ବହୁତ ଜୋର ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ସାହୁ। ପୁରା ଡାକନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ସାହୁ, ଶୁଣୁଛ
ना कौन डाकती এই শুনে हाँ यही शुणे यहाँ सर टेक्निकाल ए शुणे केमिति कहले जेतेले झगड़ा होता आप केमिति हैंडल कले आम दर्शक शिखे आज्ञा आप मुरबी लोक अभिज्ञ लोक ନାଇଁ ମୁଁ ତ ଝଗଡ଼ା ଝାଟି ହୁଏ हुए କିନ୍ତୁ ମୋ ମନରେ ସେଇ ସମୟଟା ପାଇଁ ଏକା ରୁହେ आ फिंगा फिंगी ଫିଙ୍ଗା ଫିଙ୍ଗି ନାହିଁ नहीं ଫିଙ୍ଗା ଫିଙ୍ଗି ଜିନିଷ ପତ୍ର ଫିଙ୍ଗା ଫିଙ୍ଗି କରିବୁନି हाँ जी देखले बुद्धिमान काम आप देखु फिंगा फिंगी हो ना यहाँ आज्ञा नोट करूँ नालिगार फिंगा फिंगी हेले काली सकाळे तमरी पैसा जीव आउ गोटे रहा ମୁଁ ଜାଣିଦେଲି ଯେ ସେ ତା ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଇଏ ମୁଣ୍ଡ किए मुण ମାନେ ହଠାତ୍ ରାଗିଯାଏ ସେ ହଠାତ୍ ରାଗିଗଲେ ରାଗିଯିବା ସମୟରେ ଜୋର ଜାର ଯଦି ବେଶୀ କିଛି ଏମିତି କହିଗଲା ବେଳେ ଚାପଡ଼ି ପକେଇଦେବି ବାସ୍ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ସାଇଡ୍ ପଡ଼ିଲେ ଡାକିଦେବେ ଏ କାହିଁକି ଦାଣ୍ଡକୁ ପଳେଇ ମୁଁ ଗଲା ଚିହ୍ନିଲା ପାଇଁ ସେତିକି ସରିଲା ପୁଣି ଆସିଲେ ଭାତ ଗଣ୍ଡ ଖାଇବା ଆପଣ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମର ଏ କେସ୍ର ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ନଥିଲେ ବି ଆପଣ ଆମ ମଞ୍ଚ ପାଇଁ ବହୁତ ଦରକାରୀ ଉପକାରୀ ହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଏଇଭଳି ସରିବ କେଉଁ କାରଣରୁ କଳି ହେଉଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବସି କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ସମୟକ୍ରମେ ସେ ସବୁର ସମାଧାନ ଆପେ ଆପେ ହେଇଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯାହା ସବୁଠୁ ଜରୁରୀ ତାହା କରିବାରେ ଆଦୌ ହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଭାରି ଟେକ୍ନିକାଲି ଆଜ୍ଞା କଥାଟି ଲେଖି ବହୁତ ଟେକ୍ନିକାଲ ନୁହେଁ ସାର୍ ବହୁତ ଟେକ୍ନିକାଲ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଏକମତ ହେବା କଥା କୋଉ କାରଣରୁ କଳିଟା ହେଉଛି ସମ୍ପର୍କରେ ବସିକିରି ଏକାଠି କଥା ହେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଯୋଉ ଝଗଡ଼ା ହୁଏ ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କୁ କେବେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ନାଇଁ ବୁଝେଇଲେ ସିଏ ତାଙ୍କ ଟାଇପ ଅଲଗା ସିଏ ଅଲଗା ପାଟର୍ନ ସିଏ ହବ ନାହିଁ ଆପଣ ଠିକ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ତା ମାନେ ସ୍ୱାମୀ ପରସ୍ପରକୁ ଚିହ୍ନିବାଟା ବଡ଼ ଦରକାର କେତେରେ କେତେ ମାତ୍ରା ଅଛି ଆପଣ ସମସ୍ୟା ହେଲେ ବସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି ସାର୍ ଆମେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ହଉ କିଛି ମ୍ୟାଟରରେ ସମୟ ହୁଏନି କଥା ଆପଣ ସବୁଠୁ ସୁବିଧା ଭଲ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସମୟ ହିଁ ନାହିଁ ସେଟା ଗୋଟେ ବଢିଆ ବାଟ ପ୍ରମିଳା କଣ କର ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ କେବେ ବସିକିରି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ଦୁଃଖ ସୁଖର କଥା ହେଇନଥିଲି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହେଲେ ବସିକିରି କଥା ହେବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ମୋତେ ଟାଇମ୍ ଅଧିକା ମିଳୁଛି ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଟର୍ନ ହେଇଗଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ବସିକିରି ନୁହଁ ୟାଙ୍କର ଆଚ୍ଛା ବସିକି ମିଶିଲେ ମିଛ କଥା କହିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଏ ଝଗଡ଼ା ଝାଟି ଭିତରେ ଯୋଉଟା ଜୀବନର ସବୁଠୁ ମୂଳ ଜରୁରୀ କଥା ସେଇଟାକୁ ଯେମିତି ମିସ୍ ନ କରିବା ସେଇଟାକୁ ଚଲେଇବା କଥା ଯୋଉ କଥା ଆମେ ଜଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ନାଇଁ ସାର୍ ଯାହା ହଉ ଏ କାଗଜକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରମିଳାଙ୍କ ହାତରେ କେସ୍ର ଶେଷ ଅବସ୍ଥା ହବ କ'ଣ କରାଯିବ ପ୍ରମିଳା ତୁମେ କୁହ ମୁଁ ଆମର ସିଡିଏମ୍ ଲେଡି ଜଣେ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇ ସୁପ୍ରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସହିତ କଥା ହେବି ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ତାଙ୍କର ସେ ଝିଅର ଯୋଉ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଟିକେ ରହିଛି ସେ କ'ଣ ପାଇଁ କାହିଁକି ମାନେ ତାର ଦରମା କ'ଣ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ତାର ବିଷୟବସ୍ତୁଟା ଡିଟେଲ ମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର ତାମାନେ ମୋଟାମୋଟି ଏ ମଞ୍ଚରେ ଲୋକ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ଆମେ ସିଡିଏମ୍ ମ୍ୟାଡାମକୁ ଅନୁରୋଧ କଲୁ ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲା ଏ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ତାଙ୍କର ଫେରି ଆସୁ ବୋଲି ବିଚାର ସେ କରିବେ ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ସାର୍ ଟିକେ କହିଲେ ଆଙ୍କର ଇଏ ଚଲେଇବା ପାଇଁ ଇଏ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ନିହାତି ଯିବା ଦରକାର ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ସିଏ ଯେମିତି ପିଲାଟାକୁ 5 ବର୍ଷ ସମ୍ଭାଳିଲେ ଆଉ ବର୍ଷେ ଖଣ୍ଡେ ସମ୍ଭାଳି ଦିଅନ୍ତୁ 6 ମାସ ବର୍ଷେ ପୁଅ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେଇଯାଉ ମା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଏ ଭିତରେ ବୋଉର ବି କିଛି ସମାଧାନ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ସଂସାରଟା ଚାଲିବ ଏଇଟା ଟିକେ ମା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏତେ କରିଛନ୍ତି ମା ତ କରେ ମା ମାନେ ତ ମା ସେ ଘୁଷୁରୁଥିବ କରୁଥିବ ଟିକେ ତାକୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ଆଙ୍କୁ ଟିକେ ସ୍କୋପ୍ ମିଳିବ ଯେ ଯାଇକି କିଛି ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କହୁଛ ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ହଁ ନିହାତି ଭାବରେ ତମକୁ କାମ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ସାର୍ ଯେଉଁ କହିଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ମେଡିସିନ ତମର ହେଉଛି ତମେ ଚାକିରି କାମ କରିବ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି କି ତମେ କିଛି ଘରର କାମ କର ଆମେ ଯେଉଁ ତୁମେ ଚୁପଚାପ ବସୁଛ ଯେ ଆକ୍ସନ୍ ରିଲିଜିୟସ୍ ଡିପ୍ରେସନ୍ କହନ୍ତି କାମ କଲେ ତମେ ଡିପ୍ରେସନ୍ କମିଯିବ ତମେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତମେ ଯେଉଁ ଘର ଓଳେଇବା ବା ଘର ପୋଛିବା ଆମେ ଯେତେ କାମ କରିବା ଆମ ବଡିରେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳ ହେବ ଆମ ମନ ଭଲ ଲାଗିବ ଆମେ କିଛି କରିବାନି ଚୁପଚାପ ବସିବା ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ ରୋଗ ବଢିଯିବ ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ଚାହିଁବ ମୁଁ ଟିକେ ଘରଟା ଟିକେ ଓଳେଇ ଦିଏ ଫୁଲ ଟିକେ ତୋଳେ ବା ବସିକି ଟିକେ ପୂଜା ପାଠ କର କିଛି କାମ ଦିନର ଯୋଉ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଯୋଉ ମୁଁ କହୁଛି ଘର କାମଟା କରିବ ମ୍ୟାଡାମ ଟିକେ ଘର କାମଟା ନିହାତି କରିବା ଦରକାର ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହୁଛି ଏଭ୍ରି ରିଆକ୍ସନ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲି ନ ପଜିଟିଭ ରିଆକ୍ସନ ମୁଁ ସଦାବେଳେ ଘୃଣା ମାନେ ଅଳସୁଆକୁ ଘୃଣା କରେ ତାର ସେ ଅଳସୁଆ ଗୁଣଟା ବି ଅଛି ଆଜିଠୁ ସେ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ଏଇ ଷ୍ଟେଜରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ମା କରିବ
माँ करिबो जो जिनिस हाँ? घुणा बढ़िया झिଅ। भगवान से जिनिस ही मते हाथ देते अच्छा गोटे काम करा जाऊ जीवन अनुरोध केवल करूची नहीं, मानव। मिठा आसू से सारा ओडिशा को आज मिठा खुएब माँ एइठी काम आरंभ करा ध ना स्मार्ट दीटे ध निजे खाइबुनी आ का को आग दबु हजबैंड को ना अरे ठीक तले रही मात्रा कहला हजबैंड को आग शाशु को खुआ आग शाशु दे जा समस्त खुई खुई आ माँ खा मन खोली खा वो हूँ खा हाँ 150 हाथ कौन माप सब ठीक मन रखते 150 ए काम आरंभ कला आपण मैंने आशीर्वाद करंतु ए मैडम जो सजेशन देले सर खाइबेनी ये झरणा मैडम खाइबे प्रमिला को दीटा दे नहीं मैडम आप मेन लोग मेन नको नबो न खाइले मो शुगर फ्री हाँ ठीक है मुझे ते खुए दे तू भल हो आपण मैंने तो आशीर्वाद करंतु ताको मु काम करी हम काम करी मन दे काम करी मन दे काम करी सबु चेष्टा करी सब करबा चेष्टा करी हाँ सासू क्षमा मांगी मुंडिया मारे नले मिठा देवी नहीं जा बढ़िया सासू तुम स्त्री स्वामी खुआ खुई हो सबू कर तुम भितर झगड़ा कर खुआ समस्ते आज्ञा खाइले मते कई देले नहीं एबे ए अध्यायर प्रश्न आर्थिक कारण को नहीं स्वामी एवं स्त्री मध्य द्वंद्व समाधान रास्ता केते सहज ऑप्शन ए दाम्पत्य जीवन रे आर्थिक समस्या विचलित न होई धैर्यर सह एहार सामना करबा उचित ऑप्शन बी सत्मार्ग रे रोजगार पंथा बाछिबार गुरुदायित्व उभय स्वामी एवं स्त्रीर ऑप्शन सी आत्मसमीक्षा द्वारा परस्पर कार्यशैली रे परिवर्तन करी समस्यार समाधान करिहेब ए प्रश्नर उत्तर आमको ईमेल जरिया पठै पारिबे आम ईमेल ठिकाना आशार आलोक @odishatv.in माध्यम रे आपण उत्तर पठै पारिबे।